ମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଶେଷ ରବିବାରର ଶେଷ କଥା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି 2024 ମସିହାର ଶେଷ ରବିବାର ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଶେଷ ରବିବାରରେ ଆମେ କିଛି ଶେଷ କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି 2024 ମସିହାର 51ଟା ରବିବାର, 2024 ମସିହାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ପଦ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ, ଅତେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି 2024 ମସିହାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିଲ୍ଲେଇ ଚିଲ୍ଲେଇ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ପିତର ଯେ କି ଚାଖିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ ଗୋଟେ କେଉଟ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ମିଶିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାଖିଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଚାଖିଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିଲା, ସେ ରୋଗରେ ମିଶା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଆସିଲା, ସେ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ଏହି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଯେରେମିୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଚିନିକୁ ଚାଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣୁ ମିଠା, ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲରାକୁ ଚାଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣୁ ଆମେ ତାହା ପିତା, ଲେମ୍ବୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଖଟା, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି 2024 ମସିହା ସାରା ଆମେ ଚାଖି ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ। 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ଚାଖିଲୁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆଜି 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଚିଲ୍ଲେଇ ଚିଲ୍ଲେଇ କହୁଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 13 ପଦ ଲେଖାଗଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି 2024 ମସିହା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଚିଲ୍ଲେଇ ଚିଲ୍ଲେଇ କହିଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିନାହିଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ମଳ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷା ଅନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ।
गोटे स्थान रही जाए नहीं तांकर विश्वस्तता आगू बढ़े आगू बढ़े आगू बढ़े तांकर विश्वस्तता पुरुष अनुक्रम थाए से बापा को प्रति विश्वस्त से पुओ प्रति विश्वस्त नाती प्रति विश्वस्त अणनाती प्रति विश्वस्त ताहांकर विश्वस्तता पुरुष अनुक्रमे थाए प्रभुंकर गौरव हो प्रिय माने ए 2024 मसीह परमेश्वर आम प्रति केते विश्वस्त होइछन्ति आम जीवन रे एई प्रकार कौन सी परिस्थिति आसीबा पाए दे नाहंती जोटा कि आमे सहय करि परिबो नहीं असह्य परीक्षा रे से आमान को पकई नाहंती जो समय आम जीवन रे परीक्षा आसिला उद्धार बाट मध्य से आमान को निमंते खोली देले जो प्रकार परीक्षा गुड़िक आम जीवन रे आसीबा पाए से अनुमति देले से परीक्षा को सहय करिया पाए शक्ति मध्य से प्रदान कले कारण परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर अटंती प्रिय माने परमेश्वर मंगलमय परमेश्वर अटंती परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर अटंती आमे जेते आमे परमेश्वर को विषय रे कहिबा सेते अल्प अटे आमे पढ़िबा यात्रा पुस्तक यार 15 अध्याय अति सुंदर पदटा आपण मान को निकट रखिबा पाई चाहे यात्रा पुस्तक 15 अध्याय 26 पद लिखा गला तुम्भे जेबे आपना सदा प्रभु परमेश्वर वाक्य मनोयोग कर और ताहांक दृष्टि रे जहा उचित ताहा कर और ताहांक आज्ञा रे कर्ण दियो और ताहांकर विधि समस्त पालन कर तेबे आम्भे मिश्रीय मानंकु जे सबु रोग भोग करैलु ताहा सबु तुम्हकु भोग करबाकू देबा नहीं कारण आम्भे सदा प्रभु तुम्हार आरोग्यकारी परमेश्वर प्रभुंकर गौरव केते सुंदर पद प्रिय माने एते सुंदर पद प्रभु लिखिछन्ति से कहउछन्ति आम्भे तुम्हार आरोग्यकारी माने कौन सुस्थकारी आरोग्यकारी ए प्रकार विषय गुड़िक रही आरोग्यकारी माने कौन आमको रोग हेबा पाई देले नहीं रोग न होणु आमको सुरक्षा देले एटा होची हमर ए 2024 मसीह रे परमेश्वर आमको उत्तम स्वास्थ्य भोग करिबा पाई दैछन्ति आमको ए प्रकार कौन सी रोग दे नाहंती मैं प्रभु को धन्यवाद दूची कारण से आरोग्यकारी परमेश्वर से अटंती अनेक जन मेडिकल रे पड़िले से मानकु ट्रीटमेंट करागला ऑपरेशन हैला से माने लक्ष लक्ष टंका खर्च कले तापरे से माने सुस्थ होई आसिले आउ से माने आछि मंडली रे साक्ष्य दउचंती जे प्रभु को अनुग्रह रे मु सुस्थ हेली मेडिकल रे मते 2 लाख टका खर्च करबा को पड़ला 4 लाख टका खर्च करबा को पड़ला मात्र आमको से प्रकार किछि ही नै आमे भाबु रोग हैला परे आमे सुस्थ हेले आमान को परमेश्वर आरोग्यकारी ताठु बड़ विषय आमको रोग आसीबा पाए देई नाहंती आमको रोग आसीबा पाए देई ना एटा मन रखंतु प्रिय माने से हमर आरोग्यकारी आमे भलो खाइलु भलो पीलु आमे टिके हाइजीनिक रहिलु आमे टिके तेल कम खाइलु मसला कम खाइलु एथि निमंते आमे सुस्थ सबल नाहु हमर परमेश्वर कर वाक्य आमको सुस्थता देला जो समय प्रभुंकर वाक्य को मनोयोगी हेलु पढ़िलु प्रभुंक वाक्य अनुसार जीवन यापन कलु तांको रोग को सुनिलु सेही समय रे तांकर आरोग्यता आम जीवन रे काम कला प्रभु को गौरव दउछि प्रभु को महिमा दउछि प्रिय माने एही शेष सप्ताहर शेष कथा आपण मान को मु कहूछि परमेश्वर मंगलमय परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर आरोग्यकारी ए प्रकार अनेक कथा मु केवल आज छोटिया संदेश रे आपण को निकट रे 3टी विषय रखिली आमे एहाकू लंबा जिते लंबा आमे करि परिबा सेते लंबा आमे करि परिबा कारण परमेश्वरंकर आशीर्वाद गुड़िक सही प्रकार असीम अटे आमान को परमेश्वर आमको मागिबा और भाविबा ठारू आमको अधिक प्रदान करियछन्ति तांको नाम रो गौरव और प्रशंसा हे प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आपण परमेश्वर को धन्यवाद दियंतु परमेश्वर आम प्रति मंगलमय अटंती परमेश्वर आम प्रति विश्वस्त अटंती आम आरोग्यकारी परमेश्वर अटंती प्रभुंकर गौरव हो आसंतु आमे पदे प्रार्थना करी प्रभु को धन्यवाद देवा आमे मंगलमय पिता मु तुमको धन्यवाद दउछि जे तुमे अनुग्रह करी तुमे आमान को एही वर्ष व्यापी जत्न नैछ वर्ष व्यापी आमर सकल आवश्यक पूर्ण करिछ आमान को मागिबा भाविबा ठारू अधिक तुमे देइछ तुमर विश्वस्तता पाई धन्यवाद तुमर मंगल पाई धन्यवाद प्रभु
तुमर आरोग्य पाई आमे धन्यवाद दौचु राजा मु तुमर गौरव महिमा करे प्रभु आमे ए वर्षर शेष सप्ताह आमे आसी पहुँचीचु हाँ प्रभु तुमर स्तुति हो महिमा हो गौरव हो तुम सब विषय आमको आशीर्वाद कर जत्न नहीं आमे तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु गौरव करुचु प्रभु प्रभु नूतन वर्ष पदार्पण करे नूतन वर्ष नूतन आशीर्वाद गुड़िक दे तुम्हें गौरव पा प्रार्थना शुणीछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु जीशु नाम रे मागुअछि आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जो अनुग्रह करती आसंता अध्याय रे पुनर्बार आमे परस्पर सहित साक्षात करिबा संदेश जदि भल लागिछि आपण अन्य मान को मध्य शेयर करि परिबे जहा द्वारा से माने मध्य आज संदेश द्वारा आशीर्वाद पाई परिबे रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।